Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. thank you. Good morning, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin cek presensi dulu ya, Bapak Ibu. Bentar. Hmm, masuk tuh. Oke. Putri Andini Kameswara. Present, ma'am. Oke, thank you. Uni Handayani. Ibu Uni ada? Udah sembuh atau masih sakit? Oke. Rahmati Kurata Aini. Ibu Rahmati nggak ada ya? Oke, Arif Purnama. Yes, ma'am. Present. Ya, Pak Arif, oke. Liga Valiansyah. Present, ma'am. Oke. Tuhu Wiono, Pak Tuhu. Ada Pak Tuhu? Ada itu, ma'am. Oh, ada ya? Kayaknya nggak denger deh patuhunya. Oh, Lagi tapi ada ya di grup ya? ada. Ada. Oke. Putri Ngawirabaya. Yes, ma'am. Oke. Sofiatul Ilmah. Yes, ma'am. Oke, thank you. Yes. Twini Zulia Pridayana. Present, ma'am. Yes. Nurlina. Yes, I'm here, ma'am. Nurlina. Jadi udah banyak diketahui. Mana Nurlina? Belum kelihatan. I'm here, ma'am. I'm Ya. here. Ya, oke. Bermuncul. Oke. Hasanah. Present, ma'am. Ya, oke. Thank you. Merianti. I'm here, ma'am. Ya, oke, Bu Mary. Rahayu Erlina. Yes, ma'am. Rahayu, mana Ibu Rahayu? Ngumpet. Iya, belum terlihat. Oke. Atifatur Rahmania. Yes, ma'am. Ya, oke, thank you. Fitri Maulidia. Yes, ma'am. Mana Ibu Fitri? I'm here. Oke, thank you. Zahro Salsabila. Present, ma'am. Izin Iya. Dr. Mayang, saya lupa tadi Iya, disebut Pak, karena masih siap. di Prof ini, Prof Yati. Iya, oh, Bisa ngobrol. Yati. Ya, maaf Iya, ya. Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum ya. Salam. Esther Suryani. Yes, ma'am. Haris. Yes, ma'am. Present. Iya, oke, Pak Haris. Ya. Astri Permatasari. Yes, ma'am. Present. Oke. Ada yang belum dipanggil? Itu terlewat tadi. Bu Uni nggak ada ya? Masih sakit kali ya? Sama Rahmati Kurata Aini. Pak Tuhu ada, Uni ada, Ibu Ibu. Rahmati Saya ada, sakit. Mam. Siapa Yang ini? lainnya hadir. Ya. Uni ada. Oh, Bu Uni ada. Oke, Iya. sip. Bentar. Rahmati Kurata Aini ada ya? Tadi. Ada Rahmati Sakit Kurata. tipes. Oh, sakit, Tadi Pak. Rahmati pakai nama atau desain saya yang mingguan, makanya saya ganti lagi. Udah nggak ada. Oh, Sakit. berarti sakit ya. Oke, baik. Saya simpan ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, today we are going to discuss about kita sudah masuk ke sintaks ya, Bapak Ibu. Okay. Last week you have discussed about morphology and today we are going to discuss about syntax. Ada 2 meetings ya. For next week juga masih syntax, TGG and SFL ya. Functional linguistic. Okay, will be presented by group sebentar. By group 5 ya, Ibu Rahayu, Erlina, Florence Merianti, Twini Zulia, Twini Zulia Pridayana ini satu nama ya? Oke, Iya, ya. nama. Oke, ya. Silakan. The screen is yours. Okay, thank you, ma'am. Ya, welcome. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Ini Ibu Mary nggak on cam? Saya lagi nggak enak. Masih sakit Lagi mata? COVID, Ma'am. Oke. Baru sembuh jadi masih ini. Oke. Sorry ya, ma'am ya. Ya, that's okay. Okay, my name is Florence Merianti, and I will be the moderator for today's group presentation in our syntax class.
On behalf of my group, I would like thank you for our lecturer, Ms. Mayang, and all classmates for attending this session. Today, our presentation will discuss about the transformational generative grammar, or TTG. So before we start, I want to introduce our speakers, or our team, our group. Our group consists 3 members. First me, and Twinny, and Rahayu. So each member will present a specific part of our topic. So the first slide, it will explaining about by me, and the second and the next with me, Miss Rahayu. Okay, let's we start for the first slide. Miss, who will start share the slide? Is it Miss Twinny? Yeah, Miss Twinny. Hello. Yeah, wait, ma'am. Sorry. Yeah. Wait. Next to the slide, yeah, Miss. If I'm sorry, it's You can. loading or Patuhu, can you help us, please? Ibu, posisi saya masih belum memungkinkan, Bu. Mungkin yang Oh, lain. Sir Arif. Oh, okay, Yeah. okay. Sir Arif, can you help us, please? What I can do for you, ma'am, Miss? To show the slide because Miss Twinny cannot ini. Okay, send to me. Miss Twinny, can you send our slide to Mr. Arif? yeah. Sometimes we have a little bit trouble with our slide. Yeah, that's okay. Yeah. Kirim ke Pak Arif aja, Miss. Miss Twinny. Ini filenya terlalu besar, Miss. Jadi aku langsung buka di Canva. Aduh. Harusnya di-download sih dulu. Iya, udah, tapi You terlalu besar. can send to me the link kan? Yeah. Oh, the link to Yeah, his yeah, WhatsApp. The link. Wait. Did you get the link, Mr. Arif? Okay. Wait. Okay. Wait a minute. Okay. Can you see my screen? Oh, yeah. Okay. So this is the table of, thank you, Sir Arif. The Okay. second slide, please. The second slide, please. Second slide. Yeah, this is table of content. So this is our, the table of content is first is a syntax. The second is the history. And the third is the competence and the performance. And four is a deep and surface substructure. And rules in TG constitutes analysis and examining results in syntax based on the TGG, sorry. Okay, next, Sir Arif. Okay, introduction to syntax. Syntax is the study of how words are combined to form sentence and the rules that govern sentence structure. It examines how words are organized to convey meaning and how sentences are formed to communicate effectively. Okay, next. Purpose of syntax. Study sentence structure, analyze how words are
combine to form sentence. Identify patterns and rules, determine the rules governing sentence formation. Understand language organization, examine how words relate to each other, generate meaningful sentence, create sentence that convey intended meaning, improve communication in each effective expression and comprehension. And the next slide, Sir Arif. So here are the history of the transformational generative grammar. Noam Chomsky, an American linguist, laid the foundation for transformational generative grammar, or TGG, in his 1957 book, Scientific Structure and Traditional. Chomsky create a traditional grammar and propose a new approach that focus on the generative capacity of language. And next slide. Syntactic structure on 1957 in syntactic structure is they have a key concept such as first is the generative grammar, a set of rules that can generate an infinite number of sentences from an finite set of the words and the rules. And the second one, transformational rules that can transform one sentence into other, revealing an underlying structure of language. And the third is a deep structure and surface structure. Chomsky proposed that sentences have a deep structure, the underlying meaning, and the surface structure, the actual words and sounds. This one is 6. Okay, next slide, Sir Arif. Here are the basic concepts of TTG, the transformational generative grammar. Seeks to explain how humans can generate unlimited sentence, how sentence with different forms and can share the same meaning, and how deep the surface structure are related through transformation. So main assumptions is language is an innate mental system, and syntax is a rule governed and a hierarchical, and infinite set of rules can generate infinite utterance. And the second one, and the last one, this is a competence and performance. We can see from our table is a definition about the competence is the implicit internalized knowledge of language that speaker possess, enabling them to generate and understand an infinite number of sentences. For the performance, its definition is the actual use of language in real-world situation, reflecting a speaker's ability to produce and understand language as specific contents. So what are the competence characteristics? From the competence is implicit knowledge, rule-based, creative, and modular. And the characteristic for the performance is the actual use of language, observable behavior, and error-prone and error variable. So the deep and surface structure will be continued with Miss Trini. Time is yours, Miss Trini. Thank you, Miss Mary. I will Yes. continue the presentation. My name is Tulini Zulia Pridayana. Deep and surface structure. In transformational generative grammar, sentences have two levels of presentation. The first one is deep structure, which represent the underlying meaning of a sentence. Abstract representation of sentence meaning determines the semantic interpretation of a sentence. And the second is surface structure.
which represent the actual form or sound of the sentence. A phonetic representation of a sentence and determine the phonological realization of sentence. Example of deep structure and surface structure. The active passive form have the chef cooks the meal. And the surface structure is the same deep structure but different surface structure. The chef cooks the meal. And the surface structure on passive, the meal is cooked by the chef. And then you will eat the sandwich. Can be transformed into a question. Will you eat the sandwich? And the third is Sophie ate the cake. As becomes, it was Sophie who ate the cake. This example shows how transformation connect deep and surface form. And then rules in the transformational grammar. Transformational generative grammar includes two main types of rules. The first is phrase structure rules or PS rule. Phrase structure rules are a set of rules in transformational generative grammar or TGG that generate the underlying structure of sentence. This rule define how words are combined to form phrases and sentence. The example is subject, noun phrase plus verb phrase. Noun phrase refers to determine plus noun. Verb phrase refers to verb plus noun phrase. Preposition plus noun phrase. Transformational rules or T rules refers to transformational rules are a set of rules in transformational generative grammar or TGG that transform the underlying structure of sentences into surface structure. This rule changes the structure of sentence, allowing us to generate a wide range of sentence types. Example of T rules. Were movement, who did you see, moves who to the beginning of the sentence. The passive transformation. The example is the book has written by John. These are changed the active sentence. John wrote the book to passive voice. Auxiliary verb insertion. The example is I will go. Insert the auxiliary verb will to form the future tense. Importance of transformational rules. Transformational rules are important because they generate surface structure. Transformational grammar rules enable the generation of complex sentences from simpler ones, and then capture linguistic pattern. Refers to this rule capture pattern and relationship between sentences, revealing the underlying structure of language. Explain language creativity.
are transformational grammar rules show how speaker can generate an infinite number of sentences from a finite set of rules. Understand sentence structure. It means the rules help us understand the underlying structure of sentence and how they are organized. And the last, improve language teaching. And in this one is in understanding transformational grammar. Rules can inform language instruction and help teacher explain complex sentence structures. Constituent analysis. Constituent analysis identifies how words group together to form meaningful units in a sentence. For example, the smart student answered quickly. The smart student is a noun phrase. Answered quickly is a verb phrase. Test for identifying constituent include the substitution test, replace with a pronoun or do so. The example is the smart student refers to she. Movement test. Movement test move as a unit. The example is quickly. The smart student answered. Coordination test refers to combine with a similar constituent. The example is the smart student and the diligent teacher answered. The next slide is basic phrase structure. Rules used for tree diagram. The symbol subject meaning sentence. The symbol S is meaning sentence. Example rules is subject, noun phrase plus verb phrase. The symbol NP meaning noun phrase. Noun phrase that the example rule is noun phrase determine plus adjective plus noun. The symbol VP or verb phrase. Example verb phrase verb plus noun phrase plus preposition phrase. The PP symbol PP prepositional phrase. The example is PP preposition phrase adalah is preposition plus noun phrase. Okay, this one is tree diagram in TJG. To visually represent sentence, structure, transformation, the example is this one, the tree diagram. The explanation, the sentence S consists of a noun phrase and a verb phrase or VP. Each noun phrase breaks down into determiner and noun. The verb phrase includes a verb and another noun phrase, the object. Okay, the next slide is
We'll continue to Miss Rahayu Erlina. Oke, thank you for your time. Mohon maaf, saya juga ini tidak bisa on cam karena sedang tidak memungkinkan. Okay, I will explain about examining research in syntax based on TGG. We have one of the journal we title Syntactic Analysis of Nominal Clauses based on Chomsky's Generative Grammar and Implications for Language Teaching. The authors is Suting Zhang and Sansan Guan. Journal of Social Science, Humanities and Literature, 2024. Okay, please next slide. Please next slide, Mr. Arif. Okay, thank you. Abstract of the research. The first is focus. The research focuses on applying theoretical syntax or TGG to practical English grammar teaching, especially in understanding nominal clause constructions. The second is findings. The findings highlight the value of identifying how nominal clauses function and suggest that this understanding can benefit language learning. The third is challenge. The main challenge highlighted is the difficulty of understanding and teaching the deep structure of nominal clauses, which causes confusion in both learning and instruction. And then causes of errors is misunderstanding of complementizers. Words like that, whether, and if are often confused because learners don't know their syntactic function. And then traditional teaching method, grammar instruction typically ignores formal syntactic structure, focusing instead on memorization or translation. Okay. Introduction of the research. The introduction effectively connects theoretical background with pedagogical motivation. Second, it correctly explains core TGG concepts such as clause structure, transformations, and clause hierarchy. The paper provides a concise literature foundation, citing previous analysis of clause types and Noam Chomsky's framework. However, it could have been strengthened by including recent linguistic studies under the Minimalist Program, or MP, to show theoretical evolution beyond the early TGG model. The last is the problem statement learners' difficulty in recognizing the structure of nominal clauses is clear, but the research
questions are not explicitly formulated. And discussion of the research is the paper identifies several types of nominal clauses. The first one is that clause, or e.g., I believe that he is honest. The second is whether or if clauses, e.g., I don't know whether he will come. And next, WH clauses. Come back, please. Okay, thank you. WH clauses, e.g., what he said was interesting. And then adverbial clauses functioning as nouns, or e.g., when he will arrive is uncertain. Each clause type is analyzed through CGG principles, especially CP or complementizer phrase introduces the clause, or e.g., that, if, whether. IP or inflectional phrase contains the subject and predicate of the clause. Okay. Outputs of the research. The results show how nominal clauses can be categorized and structurally represented. The first one, nominal clauses introduced by that, whether, if, WH, word, and adverbs. The second is their placement and function. Is subject, object, complement. Figures display the syntactic trees that illustrate clause embedding. Okay, next slide, please. Next slide, please, Mr. Arif. Wait, error. Okay, thank you, Mr. Arif. Can you see? Masih yang tadi. Wait. Can you see? I can't. Wait. I can't. Okay, I see, Mr. Ari, thank you. And the summary of the research is the conclusion successfully ties the syntactic theory to educational practice, which gives the study applied value. Second, however, the implications remain theoretical. The paper suggests rather than demonstrates teaching benefits. The summary reinforces that TGG offers a scientific basis for syntax teaching, yet future work should include empirical classroom research to test effectiveness. Overall, the conclusion aligns well with the research purpose but would benefit from database validation. And now, the conclusion is summary points.
The first one is TGG explores how sentences are generated and transformed. The second is distinguishes between deep structure or meaning and surface structure or form. Of mental grammar or competence over more usage or performance. And the last is remains foundational in modern linguistic research and language learning. Okay, that's it from me. Thank you for all. Okay, it's already all, Miss Rahayu. It's all already. Okay, now we have reached the discussion session. If you have any question or comments, please feel free to ask. Our group members will be happy to answer. Thank you. I want to ask Miss, I have a question. Yes, please. Okay, about the TGG by Noam Chomsky. It's a bit interesting, but sometimes it's confusing as well because it explains how sentences are formed through deep and surface structure. My question is, what is the strength and the weakness from this theory in explaining sentence structure? Okay. Thank you, Miss Nia, for the questions. Well, Will be try to answer the question, Miss Trini or Miss Ayu? Okay, Miss Winnie or by me maybe. Yeah, please, Miss Ayu. Okay. yes. The strength. My answer is the strength explains how infinite sentence can be formed from limited rules, distinguishes clearly between deep structure or meaning and surface structure or form, emphasizes the mental process behind sentence formation, and the weakness is complex and abstract, making it hard for beginner to apply. Focuses mainly on idealized grammar, not on real spoken language. Less attention to meaning, context, and communication use. Maybe that the answer, Miss Is it Nia. clear? Is it clear, Miss Nia, for the answer? Thank you, Miss. Yeah. So who next? Sorry, Miss. Maybe I'm the second question. Yes, please, Mr. Haris. Yeah. Okay. The first, I want to say thank you so much for this group, for your explanation, for your presentation. Okay. My question is simple. That's about how can transformational generation grammar theory in explaining sentence structure. How can transformational generation grammar theory in explaining sentence structure? Okay, thank you. Who wants to try to answer the question, the second question? I'm sorry, Mr. Haris. Can you Repeat your question, Mr. Haris. yes, please. How can transformational generate what? Grammar theory in explaining
grammar theory in explaining sentence structure. Got it? Nah, you Or get it, Miss Twinnie? Wait. Because your voice is not clear here. How can my- TGG theory explain sentence structure, right, Mr. Harris? yes, ma'am. That's Okay, right. exactly. Maybe my signal in here is not good, so my voice is not clear. But Dr. Mayang got it about my question. Can I try to answer your question, Mr. Harris? Maybe. Yeah, up to your team. Maybe Miss Mary or anything. Who Miss else? Mary, Okay. can Yes. you answer the question from Mr. Harris? Mr. Haris, Okay. Yeah. Hello. the question is, how can transformational generative grammar theory help in teaching English, right? Explain structure, Bu. Not teaching English. Sentence structure, struktur kalimat. Sentence structure. Miss Twinnie, can I help you, Miss Twinnie, for the answer? Yes, please. Thank you, Miss Ayu. How, Miss Twinnie, how? Yeah. Okay. Yes, please. I try to answer the question from Mr. Harris. Helps teachers explain sentence patterns and transformations such as changing active to passive or statements to questions. Build students' awareness of sentence structure and grammar rules. Encourage learners to understand why sentences are formed in certain ways, not just memorize them. Maybe like that. I'm sorry if I mistake. Maybe once more, Miss Ayu. Your answer. Repeat, please. I mean that. Not clearly. Okay. My answer is helps teachers explain sentence patterns and transformations such as changing active to passive or statements to both students' awareness of sentence structure and grammar rules. Encourage learners to understand why sentences are formed in certain ways, not just memorize them. Maybe like that, Mr. Harris. Is Yeah. it clear, please? Enough clear. Thank you Is so it much. enough? Is it enough? Maybe Maybe the answer more, is maybe from maybe next about it. Oh, sorry. Did you get it? The point?
No, enough clear. Thank you. Yeah. Okay, Thank thank you so you. much. Okay, thank you for the questions. And anyone else? Okay, Miss Mary, I will give a question from your presentation. Thank you. Yeah. And the question is, what are the implications of transformational generative grammar theory in linguistic and natural language processing? It's clear? Again. What are the implications of transformational generative grammar theory in linguistic and natural language processing? Okay, I get it, the question. Thank you. Can I try to answer your question, Miss Sophie? Okay, Miss. Wait a minute. So the question is, what are the implications of the transformational generative grammar theory in linguistic and natural language processing, or we call the NLP? So in linguistic, TGG provides a foundation for understanding the universal principles of human language. In NLP, it helps develop computer systems that can analyze, generate sentence correct examples in translation, chatbots, and grammar checkers. So that is it clear for you, Miss Sophie? Yes, Miss, thank you. Welcome. So, anyone else? Before I close the presentation. No one? I think enough. Oh, okay. Okay, can I closing, yeah? Yeah. Okay. So, a minute. So can I add for for the, wait a minute. Ini udah nggak ada lagi ya. Can I close ya? Yeah, yes, please. Yeah. So I want to add for the short summary for our presentation. So explain how people can create and understand many sentences using a limited number of rules. So the TGG shows that every sentence have two levels. So the first level is a deep structure or the basic meaning, and surface structure, the final form we speak or write. So the transformational rules can change deep structure into surface ones. For example, is turning a statement into a question. So in a short summary, is TGG helps us understand how the human mind forms and transforms sentence in any language. That is our conclusion from our presentation. And once again, thank you for our lecturer and classmates for your kind attention and participation. And we hope our presentation has given a better understanding about the topic. Have a great day and thank you very much. And Miss Mayang, is yours. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Group 4. Gimana Bapak Ibu? Have you got the ideas of our topic today?
Karena pekan depan kita sudah membandingkan TGG dengan functional linguistic ya. Itu masing-masing bersama dengan sinteks di bawah payung sinteks, tapi ada dua teori ya. Yang TGG ini adalah the form apa ya, teori awal ya dari sinteks by Norman Chomsky. Dan nanti ada Halliday dengan functional linguistiknya gitu. Nah, for this topic, did you get the idea of these TGG explained by your friends before? Dan juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan ya yang ditanyakan oleh teman-teman. Oke, mungkin I need to show you. Ya, saya mau meng-highlight ya, sebentar. To show you my explanation. Bentar. Where is it? Oke. Bentar ya, Bapak Ibu. Ini belum terlihat ya, sebentar. Oke, this one. Okay, can you see my screen? Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Yes, Miss. Oke, ya, ini sinteks ya. TGG and Systemic Functional Linguistic atau SFL ya kita sebutnya. Oke, tapi untuk pekan ini, we are discussing about TGG first. Oke, saya mau oke. Oh, belum ya? Ya, ini. So, TGG or Transformational Generative Grammar developed, tadi sudah dijelaskan ya, by Noam Chomsky, a theory of syntax that aims to explain the structure of sentence. Nah, itu tadi pertanyaan Pak Haris sebenarnya kan simple ya. Sebetulnya kalau menurut TGG itu struktur kalimat seperti apa sih gitu ya. Itu harusnya di-highlight ya. Mungkin belum terlalu memahami mungkin based on your explanation ya kelompok penyaji itu. So, how our minds generate them. Jadi bagaimana struktur kalimat dan bagaimana kemudian dia sudah masuk ke ranah lebih abstrak ya Bapak Ibu. Chomsky ini memang jenius kalau saya lihat ya gitu. Sudah mulai memahami atau lebih dalam untuk menganalisis bahasa, especially in level of syntax ya. Tapi sebetulnya dia mengembangkan dasar-dasar dari siapa ya Saussure sebetulnya gitu dengan Lang and Perel-nya. Cuma mungkin perbedaan itu nanti di terminologi yang digunakan. Jadi sistem atau kalau dia kan menggunakan deep structure ya dan kemudian surface structure. Tapi kalau Saussure itu dia menggunakan Lang and Perel. Jadi Lang itu yang kemudian jadi deep structure dan Perel itu adalah aplikasinya. Atau kalau tadi competence and performance itu juga ada. Nah, ini mungkin istilah-istilah ini yang kemudian bisa kita lihat bahwa kita ada garis lurus nih ya, ada garis lurus, ada benang merah antara the former theories ya dengan apa yang Chomsky ingin sampaikan gitu. Nah, it suggests that human have an innate language ability. Jadi itu ada kemampuan internal ya yang di dalam di dalam otak manusia itu allow us to understand and create sentence gitu ya untuk memahami membentuk ya memproduce sentences we've never heard before, bahkan kalimat-kalimat yang kita belum pernah dengar sebelumnya kita bisa ya by following mental grammar rules. Jadi dengan mental grammar rules gitu, dengan aturan-aturan tata bahasa yang bersifat masih innate gitu, masih di dalam deep structure. Okay. Nah, ini basic concept of TGG. Ini mungkin menjawab pertanyaan tadi juga gitu ya. Jadi sebetulnya struktur kalimat menurut Chomsky itu apa ini dia gitu. Ada deep structure and surface structure. Cuma ini mungkin yang masih belum dipahami ya. Banyak yang belum dipahami oleh orang lain gitu. Harusnya kan sebetulnya sudah clear di S1 ya harusnya ini gitu. Tapi mungkin ya agak little bit difficult ya to understand it. Yeah. Nah, deep structure and surface structure. Nah, deep structure itu sebetulnya apa sih gitu ya? This is the underlying
abstract form a sentence. Jadi masih sifat abstrak nih Bapak Ibu deep itu gitu. Ya, masih kalau istilahnya social itu masih di lang ya, istilahnya lang gitu. Belum ke parallel dia, masih di lang, sistem gitu. Abstract from a sentence representing its core meaning. Jadi baru inti-inti makna yang ingin disampaikan oleh penutur sebetulnya. Jadi belum tersusun secara gramatikal, tapi inti itu sudah ada tuh di kepala gitu ya. Nah, itulah yang kemudian surface structure. Jadi dia membedakan deep itu masih in our mind gitu ya, dan surface structure itu apa yang we produce ya from our mouth gitu. Entah dia written ya, kalau written kan pakai tangan kita handwriting gitu ya, atau spoken gitu, kita bicara langsung gitu ya dengan organ of speech gitu. Nah, so this is a actual form. Jadi bentuk aktual yang bisa kita lihat, kita dengar. Gitu. Kalau kita lihat kan dengan written form ya. Kalau kita dengar ya dengan our ears gitu. As spoken or written. Maka Chomsky's theory hold that the deep structure is transformed into the surface structure through a set of transformational rules. Jadi dia menemukan ya rules-rules yang bentuknya transformational itu maksudnya kalau transformer deh Bapak Ibu tuh transformer ada film transformer ya. Dia berubah bentuk kan itu. Transformer itu dia bisa berubah bentuk jadi apa aja kan gitu. Nah, ini yang berubah bentuk itu ada kalimatnya gitu. The sentence-nya. Jadi sudah dari dulu udah ada transformer ya, tapi dalam bentuk sentence yang ditemukan oleh Chomsky. Jadi transformational rules ya. Which adjust sentence structure without changing the core meaning. Jadi tidak merubah apa yang ada di deep structure dengan banyaknya bentuk-bentuk dari surface structure gitu. Itu tuh yang pertama konsepnya ya. Jadi nanti kita akan coba lihat ya. Nanti saya akan berikan analogi yang simple so you can understand it. Nah, itu deep structure and surface structure. Yang kedua adalah transformation. Nah, itu dia transformation. Jadi ada deep structure, ya surface structure, kemudian ada transformation. Itu inti basic concept of TGG. Apa tuh transformation? Nah, ini specific rules that change the structure of a sentence to produce different versions while retaining the same meaning. Ya, jadi bisa bentuknya bermacam-macam gitu ya. Artinya kalau istilahnya apa? Tidak satu jalan ke Roma misalnya gitu. Ya kan bisa banyak jalan, tapi intinya mau ke Roma itu. Nah itu maksudnya. Deepnya satu, tapi kemudian bisa di produce dengan many kinds of atau various sentences. Itu maksudnya. Nah, example of transformation include, Chomsky itu menemukan ya bentuk-bentuk transformasi itu sebetulnya ada di dalam bentuk question misalnya, making passive ya, kemudian creating negation ya, bentuk kalimat negasi gitu juga, kompleks dan segala macam itu sebetulnya banyak ya bentuk-bentuk transformation yang ini sudah kita jelaskan di sebelumnya gitu. Nah, kemudian apa lagi di sini? Nah, kemudian ada generative aspect ya, itu yang ketiga. Jadi konsep dasarnya itu pertama adalah deep and surface, kemudian ada transformation tadi ya, dan kemudian ada generative aspect. The term generative refers to the idea that grammar is set of rules ya, allowing us to generate or create all possible grammatical sentences in a language. Jadi maksudnya tadi sama ya, relate dengan yang di awal tadi bahwa deep structure itu bisa bertransformasi dalam bentuk variasi surface structure gitu ya, bisa bergenerate itu bisa diturunkan. Nah, bisa diturunkan dalam bentuk yang berbeda-beda atau bervariasi. This idea helps explain why we can understand and produce sentences that we never encountered before ya, bahkan yang kita belum pernah mendengar sekalipun kita belum bisa memproduksi kalimat itu. Nah, ini simple example of TGG in practice. Nah, ini transformation question formation. Start with a basic sentence ya, deep structure-nya. She's reading a book misalnya. Jadi saya ingin mensimplifikasi sih sebetulnya. Coba kita ini dulu ya. Apa itu deep dan surface structure gitu. Jadi intinya itu kan sebetulnya deep structure itu adalah struktur atau makna dasar ya yang menggambarkan siapa melakukan apa kepada siapa. Itu kalau kita hubungkan dengan relasi semantik. Jadi di sini kita belum bicara gitu ya, talking about the structure of sentence. Jadi belum strukturnya itu belum terlihat ya di deep structure ini. Hanya the core meaning, makna intinya gitu. Sementara kalau surface itu baru kemudian kalimat-kalimat yang menyampaikan ide-ide core kita itu baik diucapkan maupun secara tertulis. Nah, ini sebetulnya hasil dari proses transformasi tata bahasa ya, dari deep structure tadi. Nah, maka kemudian meaning itu sebenarnya lahir dari deep structure Bapak Ibu, bukan dari the surface structure gitu.
Nah, itu mungkin perlu dipahami ya. Jadi meaning yang kita pahami itu lahirnya dari deep structure, bukan dari surface structure. Jadi kan surface itu sebenarnya banyak, tapi intinya itu adalah di deep structure. Jadi kalimat yang berbeda bentuknya atau surface itu bisa memiliki deep structure yang sama, atau maksudnya artinya atau maknanya tetap akan sama. Nah, contohnya apa sih, Mem, gitu ya. Nah, yang paling sering contoh itu adalah kalimat pasif dari kalimat aktif itu kan sering ya. Ya, diapakan dijadikan contoh gitu. For example, the teacher misalnya punish the student misalnya. Nah, the teacher punish the student itu kan deep structure-nya sebetulnya. Di situ ada teacher, ya kan, ada actionnya punish, dan kemudian ada objeknya the student gitu. Itu sebenarnya deep structure. Tapi kemudian bisa lahir dalam bentuk surface, yaitu the student was punished by the teacher. Ya, itu kan sebetulnya apa ya? Yang berubah itu strukturnya, struktur permukaannya saja. Tapi kalau meaning sama nggak Bapak Ibu? Sama. Di situ ada guru, di situ ada apa, action punish, dan kemudian ada student di sini. Sama. The student was punished ya. Kalau di Indonesia kan apa, murid dihukum kan gitu oleh guru. Walaupun sama aja. Guru menghukum murid, murid dihukum oleh guru. Sama nggak Bapak Ibu? Meaningnya, core meaningnya. Berubah nggak? Pelakunya, perbuatannya, dan objeknya sama gitu. Makanya itu yang disebut dengan deep structure. Bentuknya yang berbeda-beda. Jadi ada satu aktif, satu pasif. Tapi secara deep structure, keduanya sama gitu. Ada agentnya, right? Ada teachernya tadi. Ada punish actionnya, ada objeknya itu the student. So, deep structure itu sebetulnya direpresentasikan sebagai apa? Kalau di dalam contoh saya yang tadi itu. Ada teacher, punish, and student. Itu sebetulnya yang ada di kalimat kita, sebetulnya itu tuh. Ketika kita communicate to others, itu sebetulnya belum dalam bentuk rangkaian-rangkaian. Cuma ada di kepala kita tuh adalah itu tuh. Apa, inti-inti, core-core dari apa yang kita, idea yang kita ingin sampaikan. Jadi ada teacher, ada punish, ada student gitu. Nah, barulah kemudian perubahan dari aktif ke pasif ya terjadi di surface ketika kita mengutarakannya gitu ya. Tapi maknanya akan tetap sama. Jadi bisa bentuknya adalah teacher punish the student, atau kalau orang lain melihat yang tindakan itu atau peristiwa itu, dia boleh mengatakan dengan cara the student was punished by the teacher. Boleh kan? Nah, boleh gitu. Jadi sebetulnya deep-nya sama tapi surface-nya berbeda. Atau mungkin gini deh gampangnya. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Misalnya paham ya, atau mungkin contoh sini deh Pak, simpelnya mungkin karena menjelang siang ya. Nah, ini kita di dalam kepala kita itu ada apa, kita merasakan apa ya, perut kita perih, terus kita membayangkan gambaran makanan gitu ya. Nah, kira-kira masing-masing kita akan berbeda kan menyampaikan gitu kondisi tadi, meaning ada di kepala itu gitu. Jadi ada apa, rasa tidak nyaman di perut, kayak perih gitu ya. Terus kita membayangkan ada makanan gitu. Nah, itu kira-kira kalau teman-teman mau menyampaikan dalam bentuk surface apa? Kalau Pak tuh apa Pak? Dengan kondisi tadi, meaning tadi, mau menyampaikan dalam kalimat apa? Sekali lagi dok, coba. Ini kita merasakan perut kita nggak nyaman ya Pak, perih gitu, perih. Mungkin keroncongan lah kalau kita sebutnya keroncongan. Terus ada gambar makanan di otak kita. Nah, kira-kira Bapak ingin mengomunikasikan kondisi itu ke orang lain atau ke saya misalnya dengan cara apa? Kalimat aktif saya Ya, gunakan. coba apa? Apa? Kondisi tadi apa? Menggambarkan itu. Saya merasakan lapar yang sangat, saya merasa sangat lapar. I'm hungry, right? sekarang. Yeah, I'm hungry. Gitu. Yeah, I'm hungry. Itu kalau Pak tuh I'm hungry. Yang lain coba siapa? Kelompok penyanyi deh, Ibu Mary coba. Bu Mary, kalau tadi Pak tuh menyatakan I'm hungry, Bu Mary mau menyampaikan dengan cara apa? I am starving. I'm starving, oke. Apa lagi? Yang lain siapa lagi? Itu tapi yang menjawab tadi Bu Mary ya, oke. Yang lain yang menjawab siapa? Kelompok penyaji Bu Twini ya. Bu Twini dan satu lagi tadi siapa ya? Coba Ibu Twini dulu. Bu Twini yang mau bilangnya apa? Tadi I'm hungry, I'm starving, apa lagi? I'm craving something to eat. I'm craving something to eat, oke. Yeah. That's it. Terus apa lagi? Makan bakso yuk. Bisa nggak gitu? Bisa. Makan bakso yuk gitu. Atau udah ada makanan tuh di meja. Bisa kan? Gitu.
Jadi itu maksudnya itu. Jadi apa ya? Surface structure itu bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Tapi meaningnya, deepnya itu adalah sama sebetulnya. Jadi surface-nya yang berbeda-beda. Nah ini yang mungkin perlu perlu dipahami ya gitu ya bahwa deep structure-nya sama, yang menyatakan menyatakan hal-hal yang sama, tapi kemudian bentuk yang lahir itu berbeda. Nah itu sebetulnya inti ya, inti dari teori dari TGG ini. Itu baru pasif dari pasif ya dari aktif ke pasif atau juga bisa mungkin dengan pertanyaan gitu kan, kamu lapar gitu ya atau apa gitu, itu termasuk dalam transformasi di situ, atau mungkin saya tidak lapar misalnya, itu juga termasuk transformasi gitu ya dalam bentuk negasi. Tentu dengan deep structure yang berbeda nantinya. Jadi ini yang highlight dari the theory of TGG. Ini tadi saya ini bergerak nggak nih Bapak Ibu? Oh ya, ini basic tadi ya. Oke, ini dia. Nah, jadi itu yang pertama tadi ya, deep structure and surface structure. Jadi dia sudah mulai menemukan bentuk-bentuk seperti itu, sehingga ini luar biasa sebenarnya kemajuannya, sehingga kita bisa melihat. Jadi yang diukur itu sebetulnya deep structure atau surface structure-nya, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa. Nah, makanya itu tadi ada namanya competence dan performance gitu. Yang bisa kita ukur nih ketika belajar pembelajaran bahasa, deep structure-nya kah apa surface structure-nya? Competence atau performance? Lang atau perel gitu. Kalau dalam teori pengajaran bahasa. Apa Bapak Ibu? Deep structure atau surface structure? Bisa Anybody knows? dua-duanya. Bisa dua-duanya how? Yang deep structure tadi katanya dengan meaning kan, kemudian yang surface structure itu ke performance-nya. Iya, kalau di dalam tes itu sebetulnya kita mengukur apa Bapak Ibu? Tes bahasa gitu. Itu sebetulnya apakah kita mengukur deep? Nggak bisa kita ngukur deepnya gitu. Cerminnya itu ada di Surface. surface structure gitu. Makanya Bapak Ibu, misalnya nih, ada yang pernah ikut tes TOEFL? Pernah. Pernah ya? Itu Ya, tes TOEFL itu lama atau sebentar Pak waktunya? lama. Hah? So Lama? long. Is it Iya, long? iya. Tesnya per item. Di berdua Oh, tuh 1 jam untuk Per item. item is short. it's simple, It's short, simple. sangat Ya. pendek Bapak Ibu gitu. Sorry. Sangat pendek gitu. Kenapa sangat? Kalaulah misalnya ketika kita ikut tes TOEFL itu kita bisa bawa pulang, kita kerjakan, beda nggak hasilnya? Beda Beda. gitu ya. Nah, kenapa dibikin short itu gitu ya? Dibikin pendek tuh betul-betul karena kita tidak lagi berpikir, kita tidak diberikan waktu untuk berpikir, sehingga yang keluar itu betul-betul apa yang ada di dalam kepala kita itu gitu. Itu untuk cara mengukur kompetens melalui performance Bapak Ibu gitu. Kan kita nggak bisa masukin alat ya ke dalam otak kita untuk kita mengetes, nggak bisa. Yang bisa kita bisa mengukur deep structure melalui surface structure. Tapi caranya supaya betul-betul natural gitu ya, itu dilakukan dengan sesingkat mungkin. Maka cepat sekali tuh. Nggak sempat kita berpikir gitu. Jadi kalau tidak sempat dulu kan, kalau itu ada di bawah sadar kita kan, jadi langsung gitu. Nah, itu jadi apa ya, meminimalisir gitu ya, sehingga bisa mengukur kompetensi itu melalui performance dengan cara seperti itu. Tapi kalau sudah dibawa pulang dengan cara berpikir, apalagi buka-buka ChatGPT dan segala macam, nah itu bisa tinggi nilai kita kan gitu. Bisa lebih dari berapa itu skor kita gitu. Nah, makanya kenapa dibuat. Nah, jadi ini sebetulnya penemuan-penemuan Chomsky itu memberikan fondasi untuk banyak hal gitu ya. Makanya kemudian kenapa di set gitu ya tes bahasa itu dengan cara yang sangat singkat di TOEFL itu dalam hal itu agar kompetensnya itu bisa terukur melalui performance-nya gitu. Seperti itu gitu. Jadi betul-betul sudah masuk ke bawah standarnya untuk hal-hal yang sifatnya grammar tadi ya. Itu salah satu bentuk implikasinya sih ya, konsep dari TGG ini itu. Dan tadi transformation sudah oke ya, dan kemudian ada juga sama nih generative aspeknya, bisa di generate, bisa diturunkan dalam bentuk dalam banyak hal. Oke, next kita lanjut. Nah, ini simple tadi sudah oke ya. Jadi question formation ya. Start with basic sentence deep structure, she's reading a book misalnya, maka dia bertransformasi dalam bentuk pertanyaan kan gitu ya, to make a question. Maka we rearrange the structures menjadi apa? Is she reading a book kan gitu. Tapi sebenarnya sama itu, ada she, ada reading, ada book kan. Cuma bentuknya nih Bapak Ibu yang bertransformasi. Is she reading a book? So the transformation rules move the auxiliary verb is. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris kan ada inversion ya, pembalikan ya. The beginning of the sentence ya, the form to form a question.
the meaning remains the same sebetulnya. Jadi maknanya sama, but the surface structure has changed. Kemudian kalau transformasi dalam bentuk passive voice tadi sudah ya kita sudah apa. Kemudian juga dalam bentuk negation ya, she can swim ya, kemudian menjadi she cannot swim misalnya. Nah ini bentuk-bentuk yang berbeda ya. Hanya menambahkan not ya to negate the action, changing the surface structure to reflect a different meaning untuk yang negation. Sementara kalau untuk generative aspect of grammar ya, example sentence-nya ada the quick brown for jumps over the lazy dog. Nah, ini generativity-nya ya. Even if we never heard this sentence before, we can still understand that recognize ya. It's as grammatically correct because we can apply our internalized rules of grammar ya. Jadi so by knowing basic grammar, we can generate countless sentence Bapak Ibu ya using transformation and substitution that follow a grammatical rules. Ini betul-betul luar biasa ya penemuan dari Chomsky ini. Next kemudian, nah dia menekankan, Chomsky strategy emphasizes that language has an underlying structure, ya deep structure that can transform into various surface structures through rules. Jadi ada rules-rulesnya. Itu semua banyak ya rules-nya non phrase, verb phrase. Ini nanti sepertinya akan keluar di ujian ya Bapak Ibu. Jadi sering berlatih ya untuk mengenerate ya. Kan kita menggunakan nanti tree diagram. Tadi sudah di show ya simple form ya. Tentu mungkin yang diminta tidak simple form lagi karena ini di level magister. Mungkin untuk complex sentence ya, coba berlatih saja. Pekan depan, karena ujian kita akan berbentuk project base ya. Jadi dikerjakannya di rumah selama sepekan. Di hari UTS nanti, middle term, itu hanya dalam bentuk submission saja. Jadi di submit di saat waktu ujian. Tapi pengerjaannya sepekan sebelumnya sudah dikerjakan. Nah, jadi pekan depan ingatkan saya Bapak Ibu ya untuk men-share the questions ya, pertanyaan-pertanyaan untuk middle test. Kemudian salah satunya adalah ini ya, TGG ini. Transformation like making question, passive forms, and negations shows how we create different sentence type while keeping their meaning intact ya. This theory explain how our innate grammar enables us to generate endless new sentences by applying. Jadi dalam novel aja itu yang mungkin sekitar 300 pages gitu ya, rata-ratanya itu kan nggak ada kalimat yang sama semuanya gitu ya. Satu model kalimat enggak gitu. Itu bisa ribuan kalimat ya dengan transformasi yang bermacam-macam kan. Itulah betapa kreatifnya manusia untuk dan itu kemudian diteorikan ya oleh Chomsky, sesuatu yang abstrak gitu ya. Tapi dia bisa menghubungkan yang abstrak itu dengan yang konkret gitu. Itu luar biasa sih Bapak Ibu penemuannya. Walaupun dia sharpen ya, dia mempertajam. Dari awalnya kan memang Saussure juga sudah menemukan hal itu kan gitu. Dengan Lang and Parallel-nya dia itu gitu. Walaupun masih simple, tapi kemudian cikal ini diperluas ya, diperdalam, dipertajam lagi oleh Chomsky dengan menurunkan rumus-rumus ini gitu. Seperti itu. Tapi sebetulnya apakah ini ya namanya nggak ada yang sempurna kayak di dunia. Nanti setelah itu muncul lagi antitesis ya dari teori ini gitu. Maka tadi pertanyaan apa kekuatannya, apa kelemahannya gitu. Kelemahan itu dijawab nanti oleh functional linguistik ya. Dengan SFL yang nanti kita akan pelajari pekan depan gitu. Oke. Nah, kemudian ini dia. Oke, ini sudah masuk SFL ya. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk TGG ya. Jadi kalau semoga tadi sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ya yang ditanyakan oleh Bapak Ibu untuk this topic. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu waktu kita. Semoga bisa dipahami, dibaca kembali, dipahami lagi gitu ya. Terutama mungkin teman-teman yang baru berinteraksi dengan language, dengan linguistik. Nah, ini mungkin sebuah challenge ya, karena kita sudah masuk ke tataran sintaks ya. Kalau di awal tadi adalah dalam bentuk fonem saja, baru bunyi, fonem, fonologi, naik kemarin ke morfem ya, morfologi, dan sekarang sudah ke sintaks. Tatarannya sudah sentence ya. Sintaks itu ada noun phrase, verb phrase ya, clause ya, dan sentence. Nah, itu juga dengan dua teori yang kita ambil, yaitu TGG dan nanti functional linguistic. Oke, that's all for today, Bapak Ibu. Dokter, saya izin tanya mewakili teman-teman. Ya. Yang pertama itu yang saya tanyakan materi untuk dipelajari itu apakah dari yang pertama itu sampai di pertemuan nanti yang ke-7
atau ada yang lain. Kemudian yang kedua Untuk untuk UTS nih ya Pak ya? jawab, ya, Middle untuk test, UTS. oke. Untuk jawaban UTS itu kemarin kan di semester 1 atau semester genap itu Mm-mm. dosen yang menulis tangan dan ketik gitu. Jadi Mm-mm. kemarin saya tanya di rapat itu dikembalikan ke dosen masing-masing. Ya. Ini kan satu persatu nanti akan saya tanya jawabannya itu tertulis tangan atau diketik, itu saja. Makasih. Oke, baik. Yang pertama tadi apa Pak? Lupa jadi. Materi Oh, untuk yang belajar materinya. di Oh, LMS itu masih kosong semua, jadi kita nggak bisa download materi oh belum anugerah. ada ya? Belum ada. Jadi kita Oh, agak bingung di tiap LMS kan pertemuan 1 sampai 6 itu kan itu masih kosong. semua mata kuliah atau saya aja Pak? Dari ada beberapa mata Yang kuliah sudah. yang sudah ada isinya. Contoh yang Oh, kurikulum desain sama yang research metodologi itu lengkap dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. materinya udah ada masuk, bisa Materinya. di-download. Oh, ini belum kita ya? Oh, Kalau oke. untuk Dokter Mayang belum, kayaknya dari yang pertama itu masih kosong. Mohon maaf. Iya, Oke. iya. Iya, Jadi iya. saya Nggak tahu nanti juga tuh bisa saya download kenapa. gitu. Terima Betul, kasih. betul. Ya. Jadi untuk materi dari awal ya, Bapak Ibu gitu. Mungkin pekan depan saya akan lebih jelas menjelaskannya. Jadi start from apa? eh Development of Linguistic Theory kan ya. Itu awalnya ya sampai pokoknya semuanya Pak dari awal pertama ya sampai kemudian the seventh week pekan ketujuh nanti SFL yang terakhir dan bentuknya adalah integrated question sih sebetulnya gitu pertanyaannya dan bukan teori sebetulnya tapi aplikasi dari teori ya. Pekan depan saya share soalnya. Jadi jadi makanya saya bilang sifatnya base project base ya, berbasis project. Nah, kenapa project? Karena dia kan tidak mungkin dikerjakan ya dalam waktu 2 jam. Karena masa UTS kan cuma 2 jam ya diberikan ya Bapak Ibu gitu. Nah, ini nggak mungkin gitu. Dan untuk level apa magister, saya rasa tidak tidak lagi pada tataran menghafal ini apa itu apa kan ya Bapak Ibu definisi gitu ya. Jadi kita akan mengerjakan dalam bentuk praktek, termasuk nanti yang prat ya. Analisis prat juga ada nanti Bapak Ibu, makanya apa soalnya akan lebih ke project ya gitu. Dan integrated. Ya, pekan depan nanti Pak ya akan Baik, saya Dok. Terima share kasih. gitu. Itu yang pertama materi. Kemudian tulis tangan atau tulis ada titik gitu. Bebas gitu. Tapi ya kalau yang sudah-sudah sih saya sih membebaskan mahasiswa ya. No problem gitu. Pakai ini karena kan ada ini juga kan ada pakai tools kita kan. Nah, prat itu kan nggak mungkin di tangan tulis tangan gitu susah ya. Jadi sebaiknya mungkin tidak ya, tidak pakai tulisan tangan gitu. eh Bolehkah pakai AI? Boleh, ya, tapi itu saya bilang ya, dosen itu tahu mana yang AI plek ketiplek, mana yang tidak ya Bapak Ibu. Nah itu jadikan dia sebagai alat saja gitu ya untuk mempercepat pekerjaan kita, untuk membantu kita. Tapi yang apa ya yang mengendalikan itu adalah kita gitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengolah itu menjadi sebuah jawaban yang nanti juga dilampirkan sumber-sumbernya gitu ya untuk jawabannya. Jadi bentuknya laporan sebetulnya gitu nanti. Jadi tuh dua itu sudah terjawab ya Pak ya. Makasih, Dok. Ya oke. Ada lagi any question so far? Ada pertanyaan lain? Ya kalau tidak ada, saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Ya oke. Thank you for joining this class. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Oke, ma'am. iya izin ya Bapak Ibu. Mari, Thank Dok. you.